Maana yake vingine vyote muibada vinaweza fanyika, lakini meza ya Bwana inapofanyika, Kristo ametuambia iwe kumbukumbu kwetu kila wakati na kila mara tunapokusanyika kwa ajili ya kukumbuka. Mtu aseme amen. Amen. Na ndio pale tulisoma ile andiko ya 1 Corinthiens chapitre 11 verset 20 yenye Biblia inasema ya kwamba aseme mnapokusanyika si kwa ajili ya meza ya Bwana. Na nikaanza pointi yangu ya kwanza kwenye meza ya Bwana, nikasema hivi ya kwamba meza ya Bwana kwa Eglise primitive, kwa kanisa ya Biblia, ndio ilikuwa lengo ya ibada yao. Lengo ya ibada yao haiko mahubiri, lengo ya ibada yao iko kusifu, lengo ya ibada yao iko kucheza. Lakini lengo ya ibada za Eglise primitive, Paulo anasema ni kwa ajili tu ya meza ya Bwana. Maana yake hao walikuwa na ufunuo ya meza ya Bwana yenye shi walitufundishaka, walitufundisha. Wazo waangalie shie huku tukifanya meza ya Bwana ifue kwa ya kipolo, bengine wakifanya meza ya Bwana bezi washamu instrument, bengine wakifanya meza ya Bwana ni kuimba tu manyimbo mwanza, Yesu likufa msalabani kwa ajili yetu, shanalia. Bwana tusaidie sana. Maana yake wakatufunza ya kwamba meza ya Bwana ni nafasi ya mateso, nafasi ya kulialia. Lakini acha nikwambie asubuhi ya leo, meza ya Bwana ni nafasi ya furaha, ni nafasi ya miujiza, ni nafasi ya uponyaji, ni nafasi ya kuinuliwa. Kwa kuwa Kristo tunayemkumbuka kwenye meza ya Bwana sio Kristo ambaye iko kaburini, sio Kristo ambaye iko kwenye msalaba, lakini ni yule Kristo ambaye baada ya siku 3 kaburini alifufuka. Na alipofufuka Biblia inasema na sasa iko haya na keti mkono wa kuume wa Baba. Maana yake wengine wote waliofufuka kwenye Biblia ilifikia kwenye wanakufa na mpaka leo hawafufuka. Hata wenye tulishaombea maiti tuliombea zikafufuka, kuko zenye haziyakufa leo zitakufa tu. Nami niko na kuhubiri kuna siku nitakufa. Maana yake hii, kwenye dunia uhakika mwenye tuko nayo shie wote ni kama siku moja tutakufa. Vingine vyote na kwa tajiri, na kwa na magari, na kwa kama sijui nani, bila vingine vyote ni incertitude. Lakini incertitude mwenye tuko na uhakika moja ni kwamba ipo siku mie na wewe tutakufa. Na kama hatutakufa, Yesu atakaporudi kuichukua kanisa, akitukutana mimi na wewe tuko hai, hii mwili jua Yesu enda kwenye Yesu anaweza kutubeba. Biblia inasema ataigeuza, anatuvika mwili wa utukufu, kwa kuwa ni ule mwili wa utukufu ndio una uwezo wa kuingia mnoste la nyo. Bwana tusaidie. Ano meza ya Bwana ina nguvu kama ile nguvu unaijua. Meza ya Bwana inaweza fanya muujiza ni kama zile miujiza umezifundishwa. Maana Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Mwenye asikii hana imani. Mwenye asikii hana nini? Hana imani. Mtu aseme amen. Amen. Mtu aseme amen. Amen. Leo ndio tunaweza kuwa na pastor mtasimama pale atufundishe vitu bizima, anaanza kufundisha magari, anaanza kufundisha mavazi za shafanya, anaanza kufundisha jinsi alienda Zanzibar, akarudia kenda kama wapi, akikala mkiti akazunguruka. Tout ça, ça n'a pas d'importance dans l'église. Qu'est-ce qui est important? Ni c'est un mystère ya Saint-Saint, parce que par le mystère de la Sainte-Seine, il y a le salut. Par le mystère de la Sainte-Seine, il y a la conversion, il y a la transformation, il y a la puissance, il y a le miracle, il y a le surnaturel et le spirituel.
Twaseme amen. Il faut les parenthèses. Tu ne peux pas être spirituel si tu ne participes pas à la Sainte Seine. Parce que dimension ya kabami ou spiritualité, le dimension ya carnivale. Amen. 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 La plus grande dimension, même sorcellerie, dans toute la spiritualité, ni dimension ya kukula mnyama na kukula damu ya mtu inakuweka juu ya ulimwengu ya kiroho. Na shia kwetu kuba Kristo kenye kinatuweka juu ya ibilisi, kinatuweka juu ya mapepo, kinatuweka juu ya wachawi tunaposhiriki kwenye meza ya Bwana. Meza ya Bwana inakuwaka na maefekti maisha ya mwanadamu. Probleme ni kuchaguzi watuletea kanisa ya kutuambia meza ya Bwana ni ya bamoya, na kuko kanisa zingine za penye wanaenda kumeza Bwana ni mpaka watumishi ya Mungu. Makenye wengine kule baba spectateur, kitu ba pasteur ndio tunaenda kumeza. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Lakini meza ya Bwana inapofanyika kwenye ibada, inakuja ili ponye watu, inakuja ili fungue watu, inakuja ili saidie watu, inakuja ili inue wengine, inakuja ili toshe watu chini na kuwaweka juu, inakuja ili fungue wengine, inakuja ili kaushe machozi ya wengine, inakuja ili afunulie kwenye Mungu anataka mapeleke. Ndio, sukuma. Sukuma. Alléluia. C'est pourquoi mimi nilimwambia hivi. Na meza ya Bwana kwenye natuma tunaokoka. Jishie nilikwambia tuliokokea kanisa yenye mkoe meza. Tuliokokaka na kanisa ya meza ya Bwana. Le premier a commencé à faire la Sainte Seine pour kanisa mabeto wa Kivu 3000. Siku na fasi Sainte Seine ya Bwana iliuza mamikono na tabariki meza. Ndio vile bakakengeuka. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Nilishaenda fundisha mkanisa mwa l'époque gani yenye na ukijupita kumeza wala kama ngo mgeni. Ifo na kana recommandation. Bwana tusaidie sana. Banataka balife tout biao. Tandis que dans les domaines spirituels et dans la vie chrétienne, kenye qui n'a contaka c'est la foi. Quand tu as la foi dans une chose, cette chose-là t'appartient. C'est pourquoi quand ce que tu crois, ça te croit. Na kile kenye hawamini akita kuaminiaka. Shunika bien. Mtu aseme amen. Amen. La deuxième chose, la Sainte Seine donne à survivre. Inatupatia kuishi tena. Maana yake hii. Kwenye bachawi walisema hatutaishi. Kwenye familia walisema hatutaishi. Kwenye nabatu walisema hatutaishi. Tukienda kwenye meza ya Bwana tunakuwa tunarenuvele uzima. Kwa maana Biblia hiyo inasema watoto ya Israeli senye bako mudesert. Mungu aliwafanyiaka mana. Yepeke Mungu akaipiga mblanjeri yake. Akawatumia mana sana, watumia mana. Anamwambia bakikula mana bataishi. Maana yake hivi, kukula mana ni kupatia Israeli uzima mjanga. Lakini kushia Bakristo kukula meza ya Bwana ni kutupatia uzima na kututia nguvu katika safari ya kwenda mbinguni. Ndiko unanielewa kweli? Wewe uko unanielewa? Wewe uko unanielewa? Jean chapitre 6 verset 53, Biblia inasema hivi. Biblia inasema ya kwamba nikianza mu verset 51 inasema hivi: je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Nous doit s'aimer, amen. Nous doit s'aimer, amen. Donc si tu veux survivre, tu as besoin de faire la Sainte Seine. Bwana tusaidie sana. Leo pointi yangu ya leo, Mungu alisema niguse hizi point mbili. Kusudi nyingine niguse dimanche, kile dimanche ya meza niguse ya mwisho na tufanye tena meza ya Bwana. Bwana tusaidie sana. Point yangu ya leo nasema hivi: la Sainte Seine
nous introduite dans la nouvelle alliance. Notez bien. Le monde spirituel travaille avec trois choses. Le monde spirituel inatumikaka na maloi, inatumikaka na maprincipe, na inatumikaka na alliance. Mina uzili. Ulimwengu wa kiroho inatumikaka na masheria, inatumikaka na maprincipe, na inatumikaka na alliance. Leteni kitu moya kenye nilisema la fois passée nikasema hivi. Dans le monde spirituel, Mungu anatuachia uwezo shie ba Kristo ya kumodifie maloi na ya kumodifie maprincipe, lakini kitu kenye kikuwake modifié dans le monde spirituel s'appelle les alliances. Parce que alliance sote zenye Mungu alifanyaka zilibakiaka en perpetuité, ilibakia agano bizazi hata bizazi. Atusaidie Bwana Yesu. Alors tunapoenda kwenye meza ya Bwana, meza ya Bwana inatuintroduire une nouvelle alliance. De Samuel chapitre 9 verset 7. La Bible déclare. Et David lui dit, n'ayez aucune crainte, car je t'assure que je vais te traiter avec faveur pour l'amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toute la terre qui t'appartenait et à ton grand-père Saïd. Quant à toi, tu prendras tous les repas à ma table. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia yangu inaniambia hivi. Wakati yenye Daudi anatafuta anza tawala, ilifikia periode yenye vipofu bilema baliinukia David. Bakatukana David. David akakausha, akanyamaza kimya. Mesiko alikamataka kiti. Roho ya kwanza yenye anaetablir David anasema, bilema yote na vipofu yote batoke Yerusalemu na habana doa ya kuingia Yerusalemu. Maana yake hii, Yerusalemu maana yake mji wa amani, na hivi Yerusalemu maana yake mji wa amani. Dans le domaine de la révélation, Jérusalem ou la nouvelle Jérusalem ni mbingu. Alors bilema na vipofu habana doa ya kuingia wapi? Yerusalemu. Mekunatokea probleme mwa nyumba ya Said, munabakia mtu mmoja banamwita Mephibosheth. Mephibosheth yeye bana anakutaniwa ni kilema. Na basha sema sheria bilema hapa habana nafasi. Na bakikamata kilema wala kipofu banamua. Yo. Mephibosheth bakamkimbiza Lodebar. Lodebar akekala mu nyumba ya Makiri. Pale mu nyumba ya Makiri mwenye anekala, mwenye alimubebaka Lodebar. Na njoo mwenye alikuwa anamkimbiana mpaka akavunjika, anaitwa Siba. Siba yeye tena akarudia akaikala mu nyumba ya mfalme. J'aime la Bible. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa yeye anaikala mu nyumba ya mfalme. Roho ilishakuwa etabli kama bilema habataingiaka Yerusalemu, vipofu hawana nafasi Yerusalemu. Lakini kienyeji napenda ni hiki. Malgré que loi iko etabli, wakati alliance nasimamaka kuongea, inaongeaka kushinda malua. Amen. Sheria inaweza wacha kwenye maisha yako kwenye ulimwengu wa roho. Banasema huwezi olewa, banasema huwezi chenga, banasema huwezi kuwa hiki na kile. Lakini acha nikwambie, agano inaposimama, agano ina nguvu kuliko masheria. Kwa kuwa sheria zingine zinafanyika kwa maneno, lakini agano zinawekewa muhuri kwa damu. Oh my God. Sikia mko ananielewa kweli? Sasa hizi agano zinawekwa muhuri kwa damu, zinafanya agano zinakuwa na nguvu kuliko masheria.
Lakini ninachokipenda ni hiki, Mephibosheth kwenye anaikala Lodeba, sijue kama alikuwa iko naombe iko nakumbusha Mungu maagano. Inafikia Biblia inasema Daudi akakumbuka ya kwamba kuna agano zenye alifanyaka na Jonathan. Akaita watu akamwambia, je, hakujasalia mtu katika nyumba ya Sauli nimtendee mema kwa ajili ya Yonathani baba yake? Maana yake mema watakaotenda kwa mtu wa nyumba ya Sauli, haiko jule mtu ni bora kuliko wengine, haiko jule mtu ni msomi, haiko jule mtu ni wakiana, lakini kitakacholeta mema juu yake ni agano iliyofanyika kati ya Yonathani na Daudi. Lakini kenye mimi napenda, wakati yote yenye Mungu alikuwa anafanya maagano na watu walikuwa koroga Mungu mwazili agano. Tuwaseme amen. Parce que banadamu yote banakuwa na ombre de variation, lakini mmoja mwenye ana ombre de variation, Biblia inasema ni Mungu peke yake. Maana yake akisema anatimizaka. Biblia inasema il veille sur sa parole. Tena inaongeza inasema iko nyuma ya neno yake. Anaongeza anasema anaiheshimu neno lake kuliko majina yake. Lakini banadamu yote walipofanya agano na Mungu walikuwa kama babalikiaka zivunja. Raison pour laquelle saa yenye Yesu yeye anakuya, anaenda fanya agano na baba yake. Mesa anaenda fanya agano na baba yake, anakamata mkate, anakamata divai, anamega, anashukuru, kisha anawaambia hii ni mwili yangu na hii ni damu yangu, mkule na mkunywe. Kisha anawaambia hii damu ni damu ya nouvelle alliance. Maana yake kulikuwa ancienne alliance. Mtu anipe amen. Amen. Mtu anipe amen. Amen. Sana anawaambia hii ni mwili yangu na hii ni damu yangu. Maana yake Yesu mwenye bako wanapiga mijeleti, Yesu mwenye anabeba msalaba, Yesu mwenye konaenda Goligota, haiko Yesu mwenye alibatiziwa na Yohane, haiko Yesu mwenye alijazwa kwa Roho Mtakatifu. Ule Yesu alishaikala mtumbu za mitume. Saa yenye alishaikala mtumbu za mitume. Ndio maana Petro atamwambia, na wewe kama mwanafunzi, akasema mimi sasa kama mwanafunzi wa ule. Juu huyu hapo ndio mwenye nilijuaka. Mwenye nilijuaka ni kwa tafuta kagusa watu wakaanguka. Mwenye nilijuaka ni mwenye anaweza tembea uli ya bahari. Mwenye anaweza tembea uli ya bahari hawezi mfunga kisi mnamfunga. Hawezi mpiga kisi mnampiga. Maana yake huyu haiko yeye. Bwana tusaidie sana. Maana yake hii, Yesu alishaikala mwa mitume. Sasa mwebana beba anakuwa mwingine. Mtu aseme amen. Amen. Mtu aseme amen. Amen. Alors Saina anafanya ile agano. Ile agano ikavunja loa zingine na ikavunja agano zingine. Donc kenye kinavunja kalwa ni loa ingine, kenye kinavunja principe ni principe ingine, lakini agano inavunja malwa na maprincipe. Raison pour laquelle mwenye aliweka sheria kusema hakuna kilema kuingia Yerusalemu, atakapoanza kusanyika kwa ajili ya kula chakula kwenye meza ya mfalme, akasimama mwenyewe akavunja sheria. Mesana ivunja, akaacha bilema kuingia Yerusalemu, akasahau vipofu. Mimi nadeklare juu ya maisha yako, Mungu atakapoanza kutendea wengine, wewe asikusahau kwa jina la Yesu. Atakapoanza kumbuka familia zingine, asisahau yako katika jina la Yesu. Atakapokusudia kutendea watu kwenye hii kanisa, na wewe asikusahau katika jina la Yesu. Atakapoanza inua watu kwenye mchi wa Bukavu, na wewe asikusahau. Atakapoanza pana mandoa, na wewe asikusahau. Raison pour laquelle Biblia inasema siku yenye Bartimayo kipofu yeye
anasikia habari za Yesu iko napita Yerusalemu, iko napita Yeriko, iko nashukia Yerusalemu. Akamlalamika akamwambia, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Maana kulile miaka milema wakaze nge Yerusalemu fasima. Meshie kipofu ukatuachaka wapi? Inji. Sasa nisamee baba na mimi nenda Yerusalemu. Oh my God. Na wewe ninakuombea leo, par la nouvelle alliance que Jésus a établie, maisha yako haitabaki kisiliko. Nasema maisha yako haitabaki kisiliko. Yenye watu walikuwa wanaongea apropo yako, Mungu ataenda kigeuza katika jina la Yesu. Pale kwa walikuwa wanazania utaishia, Jehova atakupeleka zaidi ya pale. Nasema a partir ya leo, il y a une nouvelle chose qui va marcher avec toi. Il y a une nouvelle puissance qui va t'accompagner. Une nouvelle option yenye itapatana na maisha yako. Ale ipokee kwa jina la Yesu. Nasema tena ipokee kwa jina la Yesu. La Sainte Seine nous introduit dans la nouvelle alliance. Raison pour laquelle Mungu sana afanya agano na Yesu. Tu alijua kwamba Yesu mwenye nafanya naye agano, c'est un être spirituel, un être qui vient de l'éternité passée, qui est dans le présent et qui va dans l'éternité à venir. Maana yake hivi anatoka mu eternité de kolenda mu eternité. Alliance tuko tunafanya naye haitakuwa brisée. Na wewe a partir ya leo, kama kuko maagano zibalifanya mu familia yako, a partir ya leo wewe asitakukamata kwa jina la Yesu. Nasema a partir ya leo una divorcé na kila mauvaise alliance. Niko sema una divorcé na kila mauvaise alliance. Mina kutilia una divorcé na tunainua alliance ya kazi ya msalaba kwa ajili ya maisha yako au nom de Jésus. Mina inula alliance ya mamariage ilifanyikaka Golgotha na wewe kukute kwa jina la Yesu. Agano ya makazi ilifanyikaka na Yesu na wewe kukute katika jina la Yesu. Agano ya maendeleo mema ilifanyikaka na Yesu na wewe kukute katika jina la Yesu. Na kila mauvaise alliance leo ikuwe nil et sans effet. Omoke. Hallelujah. Mimi na wewe tuko sawa Mephibosheth. Mais tunakia bénéficier alliance. Tunakia bénéficier grâce. Mijutu kuko Yesu mwenye alitika afanya agano na baba yake. Ndio shina wewe. Manake vile vinyoko iko merite zako. Duko bakiana kuwe baba yole waka kuwe banashinda masuko na akili baba yafanyaka mama bitu vikubwa, lakini mimi na wewe tuko juko Christ mwenye alifanya alliance avec son père kusudi mie na wewe akatukamata sasa akatuintroduire mwenye alliance. Akatuingiana mwenye alliance. Ndio maana akasema ile siku sasa ya enlèvement ataambia baba yake, père, voici ce que tu m'avais donné. Atusaidie Yesu. Amen. Quatrième chose, la Sainte Seine amène la restauration de ce qu'on avait perdu. Voilà, tusaidie ça. Amen. Voilà, tusaidie ça. Amen. Livre à Joël, prophète Joël lui a annoncé, je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gazelles, les quoi aussi, les assis, la ville. Voilà, ils sont sédiés ça. Dans l'ancienne alliance, ma sauterelle, Dieu s'il a dévoré comme année. Lakini dans la nouvelle alliance, c'est nous les Jean-Baptiste qui dévorent les sauterelles. Voilà, c'est lié ça. Amen. Voilà, c'est lié ça. Amen. Quand on fait la Sainte Seine, il y a quoi qu'on a paralysé, on vous a sorcellerie mouchier, on vous a sorcellerie familiale, il y a quoi qu'on a tout épargné, même dans ma lien familial. Parce que la Sainte Seine amène la restauration. Alléluia. Alléluia. Bali pale kwa tunasoma utakutana ya kwamba saa yenyewe Mephibosheth anaikala kumeza mwana Daudi. Saa anaikala kwa ile meza na Daudi. Ndio Daudi anaanza kumwambia c'est je te restaurerai tous les terres qui appartenaient à ton grand-père Saïd. Maana hii hangelikala kwenye hiyo meza ya mfalme, hangelipataka restauration.
na shie kama hatutasogea kwenye meza ya Bwana, kuko restauration yenye hatutafikiaka, parce que Kristo kama alikufaka na kufufuka ni kusudi arestore vyenye tulipotezaka. Mtu aseme amen. Amen. Mtu aseme amen. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. La Sainte Seine te ramène dans ton héritage spirituel et physique. Sio maana naye Yesu akasema, aseme mimi sitakulaka tena hii meza ya Bwana mpaka mnos de l'année. Donc il nous donne la restauration dans les choses physiques, na anatupatia la restauration dans l'éternité. Bwana tusaidie sana. Amen. La Sainte Seine amène la restauration à ce que le péché a volé. Kama kuko vyenye zambi likuibaka, meza ya Bwana inataka ni restore. Kwa sababu kuna nielewa. Alléluia, alléluia. La Sainte Seine amène la guérison là où le péché a amené la maladie. Donc quand il y a Sainte Seine, c'est la restauration ou rejesho. Alléluia. Kasia ni kuleta kurejesho. La Sainte Seine répare ce que le péché a brisé. Or le péché a brisé notre intimité avec Dieu. Mais la Sainte Seine nous ramène dans l'intimité avec Dieu. Or dans l'intimité, on fait le repas avec son intime. Oh my God. Est-ce que vous avez un Ndio. oui? Mtu aseme amen. Amen. Alors ce qui restaure nos relations avec Dieu, c'est la Sainte Seine. Alléluia. Joma, Yesu hakukiaka tu tu effacer zambi zetu. Lakini Yesu alikiaka aussi tu a restaurer les zambi tuibaka. Du malheur que tuko tunaishi ni juu Adamu na Eva walifanyaka zambi. Yenye nami na wewe tukuwaka. Mais par la Sainte Seine, Dieu nous restaure. Alléluia. Alléluia. Amen. Par la Sainte Seine, Dieu nous restaure. Cinquièmement, la Sainte Seine nous rapproche de Dieu. Meza ya Bwana inatusogezaka karibu na Mungu. Inafanyaka nini? Inatusogeza karibu ya nani? Parce que kama watu wako wanakula kumeza ambao wanaweza pokezana hata mafusheta. So hapo wale wako nayo hata kuna na fusheta. Matata. Kama anaweza kamata unielewa kama hata mkuki. Anabani hivi fusheta. On dirait mais quand tu manges sur une table avec quelqu'un, munaweza pata nana opportunité ya kuongea yote wenye mnataka, parce que chakula inasemeshana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ushafikia kwa na mtu mmoja mwenyewe iko na madifikulte ya kukula, shala kwa anakia kula kwenye magari, anabaletea habari zote za mkartier na anaanza baletea habari zote mzile za wapi na wapi, kusudi tu aende na chunga aone kama maya ugali taifia afele ku Real Barca. Du chakula inasemeshana. Na je pourquoi on a participé sur la Sainte Seine? Pourquoi on a participé ku table du Seigneur? Inatupeleka kwanza kwa naongea na Mungu. Inatupeleka mu intimité na Mungu. Alléluia, alléluia. Ndio maana saa ya Sainte Seine, après avoir contemplé l'œuvre de la croix, l'œuvre de Christ elle accomplira pour la croix, il y a qu'il faut faire quand on fait la Sainte Seine. C'est le moment où on profiter ça, ça nous a profité, on piga ma cache. Tuangalie bwana kupacha kula za kombe unatuende yanataka na hautenda utabanduka tuko tunachuka tena upige kwa ile msosi. Na hata kuchamba leo kesho tena utarudia. Maana yake sana sisi tunaparticiper ku Sainte Seine avec Dieu. C'est le moment yenye après que contempler kazi ya msalaba, après kushukuru Mungu, kusifu Mungu kwa kazi ya msalaba, c'est le moment ya bila kushinda na profiter na mwana papa na hii dossier nayo ishakataa. Hii magonjwa ishakataa. Hiki nakyo kinakataa. Hiki nakyo kinakwama. Hiki nakyo kinakwama. Sasa hivi unakiaka restaurer. Na hivi ndio réparateur de brèches, réparer na hii.
Bwana Yesu asifiwe. Ile saa ndio saa kumwambia papa kuko kakitu kenye akaeleweke. Kisha unamwambia nawe saa sinye utanipa l'ombre irrégulier de 10 degrés. C'est moi d'avoir déjà le mystère de l'ombre qui recule de 10 degrés. Alléluia. Donc ça il tunafanya kama ça nous rapproche de Dieu. Ça inatu rapproche kana Mungu. Inatupatia moment ya weko. Siku yote utakuwa na problème yenyewe na kushinda, va faire la Sainte Seine. Siku yote utakuwa na magonjwa mwisha katala, va sur la Sainte Seine. Parce que parler pour Sainte Seine après savoir kufanya alliance ya Sainte Seine, profitez Mungu kwanza mwambi. Kwanza mwambi. Tu vas commencer à vivre les résultats. Marie Niangalie, Christelle Niangalie, Maman Olive Niangalie. Munione.